हे सदाप्रभु, तुम्भे काहींकी दूर ठिया हेउअछ? संकट समय तुम्भे काहींकी आपणा को लुचाउअछ? दुष्टर गर्वरे दरिद्र तप्त भावर ताड़ित हुए। सेमाने आपणा मानक कल्पित कौशल धरा पड़ंतु। कारण दुष्ट आपणा मनोबांछा विषय दर्प करे, आउ लोभी सदाप्रभु को त्याग करे, मध्य ताहांकु अवज्ञा करे। से ताहा अनुसंधान करिबे नाही बोली दुष्ट आपणा मुखर अहंकार रे कहे। परमेश्वर नाहांती, एहा ताहार सकल चिंतार सार। ताहार समस्त गति सर्वदा दृढ़। मात्र तुम्भर शासन ताहार दृष्टि अति ऊर्ध्ववर्ती। से आपणार समस्त विपक्ष प्रति फुत्कार करे। से आपणा मने मने कहे, मो प्रति किछि विपद घटिब नाही। पुरुषानुक्रमे मु विपदग्रस्त नहिबी। ताहार मुख अभिशाप, छलना ओ उपद्रवरे परिपूर्ण। ताहार जिह्वा तले अनिष्ट ओ अधर्म थाए। से ग्रामर गुप्त स्थान बसे। से आवृत स्थान निर्दोष को हत्या करे। असहाय लोकर प्रतिकूल ताहार चक्षु गोपन थाए। जेपरी सिंह आपण गह्वरे, सेपरी से आवृत स्थान छकी बसे। से दरिद्र को धरिबा पई छकी बसे। से शिकारी सदृश्य दरिद्र को धरी आपण जालरे टाणे। से छकी बसे, से नई पड़े। तहु असहाय लोके ताहार बलिष्ठ मानक द्वारा पतित हुअंती। से आपणा मने मने कहे, परमेश्वर पासोरी जाई अछंती। से आपण मुख लुचांती, से केबे ताहा देखिबे नाही। हे सदाप्रभु, उठ। हे परमेश्वर, आपण हस्त उठाओ। दुखी मानकु पासोर नाही। दुष्ट लोक काहींकी परमेश्वर को अवज्ञा करे और तुम्भे अनुसंधान करिब नाही बोली से आपणा मने मने कहे। तुम्भे ताहा देखिअछ, कारण तुम्भे हस्तक्षेप करिबा पई उपद्रव और द्वेष प्रति दृष्टि करुअछ। असहाय लोक आपणा को तुम्भठारे समर्पण करे। तुम्भे पितृहीनर सहाय होइअछ। तुम्भे दुष्टर बाहु भांगी दियो। आउ तुम्भे मंद लोकर कौनसी दुष्टता न पाइबा पर्यंत ताहा अनुसंधान कर। सदाप्रभु अनंतकाल राजा अटंती। अन्य देशीय माने ताहांको देशरु लुप्त होइअछंती। हे सदाप्रभु, तुम्भे नम्र लोकमानंकर बांछा शुणिअछ। तुम्भे सेमानंकर अंतकरण प्रस्तुत करिब। तुम्भे शुणिबा पई आपणा कर्ण डेरिब। पितृहीन और उपद्रवग्रस्त लोकंकर विचार करिब। तहिरे मृत्तिकाजात मनुष्य आउ भयंकर होई पारिब नाही। गीत संहिता 11। सदाप्रभुंक ठारे निर्भर। प्रधान वाद्यकर निमंते दाऊदंकर गीत। मु सदाप्रभुंक ठारे शरण निये। तुम्भे माने किपरि मो प्राण को कहुअछ, पक्षी परि आपणा पर्वत को उड़ी जाओ। कारण देख, दुष्ट माने सरलचित्त लोककु अंधकार रे बिंधिबा पई धनु नुआंती। सेमाने गुणरे तीरयुक्त करंती। जदि भित्तिमूल उत्पाटित हुए, तेबे धार्मिक कौन करि पारिबो? सदाप्रभु आपण पवित्र मंदिर रे अछंती। सदाप्रभुंकर सिंहासन स्वर्गरे। ताहांको चक्षु निरीक्षण करे। ताहांको चक्षुर पता मनुष्य संतान मानंकु परीक्षा करे। सदाप्रभु धार्मिकर परीक्षा करंती। मात्र दुष्ट और दौरात्म्य प्रिय लोककु से घृणा करंती। से दुष्ट मानक उपरे जाल बरसाइबे। अग्नि, गंधक और झांझी पवन सेमानक पानपात्रर अंश हेबो। कारण सदाप्रभु धर्ममय। से धार्मिकता को प्रेम करंती। सरल लोक ताहांको मुख दर्शन करिबो। गीत संहिता 12। सहायता पाई प्रार्थना। प्रधान वाद्यकर निमंते समिनित स्वररे दाऊदंकर गीत। सदाप्रभु साहाय्य कर, कारण धार्मिक लोक लोप पाई अछंती। मनुष्य संतानगण मध्यरु विश्वस्त लोकर ह्रास होइअछि। सेमाने प्रत्येके आपणा आपणा प्रतिवासी मानंकु मिथ्या कहंती। सेमाने चाटुबादी ओष्ठाधରରେ ओ द्विधाचित्तरे कथा कहंती। सदाप्रभु चाटुबादी ओष्ठाधर सबु ओ दर्पवादी जिह्वा उच्छिन्न करिवे। सेमाने कहंती, आम्भेमाने जिह्वा द्वारा प्रबल हेबा। आम्भमानंक ओष्ठाधर आम्भमानंक निजर। आम्भमानंक उपरे कर्ता किए? दुखी लोक लुटित हेबारु, दिनहीन कातरोक्ति करिबारु सदाप्रभु कहंती, आम्भे एबे उठिबा। सेमाने जाहा प्रति फुत्कार करंती, ताहाकु आम्भे निरापदरे रखिबा। सदाप्रभुंक वाक्य सबु निर्मल वाक्य,
ତାହା ମୃତ୍ତିକାର ଉହୁମାଇରେ ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଧମତା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 13। ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପାଶୋରିବ? ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବ? ମୁଁ ସାରା ଦିନ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କେତେ କାଳ ମନେ ମନେ ପରାମର୍ଶ କରିବି? କେତେ କାଳ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୋ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ? ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ବିବେଚନା କର ଓ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ସତେଜ କର, ନୋହିଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାଗତ ହେବି। କେଜାଣି ମୋ ଶତ୍ରୁ କହିବ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚାଗଲେ ମୋହର ବିପକ୍ଷଗଣ ଉଲ୍ଲାସ କରିବେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖିଅଛି। ତୁମ୍ଭ କୃତ ପରିତ୍ରାଣରେ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବି, କାରଣ ସେ ମୋହର ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 14। ମଣିଷର ଦୁଷ୍ଟତା। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମୂଢ଼ ମନେ ମନେ କହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ବିବେଚକ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ କେହି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ହେ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସେମାନେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହାର ପରି ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ମହାଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖୀର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଆହା, ସିଓନଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଯାକୁବ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଗୀତ ସଂହିତା 15। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା। ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ କିଏ ପ୍ରବାସ କରିପାରିବ? ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ କିଏ ବାସ କରିପାରିବ? ଯେଉଁ ଜନ ସରଳାଚରଣ ଧର୍ମକର୍ମ କରେ ଓ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟ କହେ, ଯେ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାରେ ଗ୍ଲାନି କରେ ନାହିଁ, ଅବା ଆପଣା ମିତ୍ରର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, କି ଅବା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାମର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରେ, ଯେ ଶପଥ କରି ଆପଣାର କ୍ଷତି ହେଲେ ହେଁ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରେ ନାହିଁ, ଯେ ସୁଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ ନାହିଁ, ଯେ ଏହି ସକଳ କର୍ମ କରେ, ସେ କେବେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନାହିଁ।